হ্যালো ভিউয়ার্স, আজকে আমি আপনাদের সাথে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে আপনি কাইনমাস্টার সফটওয়্যার দিয়ে কিভাবে আপনি টেক্সট ইফেক্ট করবেন। তো চলুন ভিউয়ার্স, আমার ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখুন, অবশ্যই ভালো লাগবে। আর ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট অ্যান্ড বন্ধুদের। তো চলুন সেখানে চলে যা। 1, 2, 3, come on! One, two, three, 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 come on! ধোয়া না দেখেন নাকি না দেন না। One, two, three, come on! One, two, three, come on!
One, two, three, come on.